ikangonga liyo bano ngojona ikahangala bano atakuna uona ledala wilo ikautaledziwa yeze surwa zahe ledala zisazitawa ze surwa ya zahe medikama zisazenzazo ngoto jona dziwa basi ukaledziwa ngelo na puissance ledziwa lo kana puissance libaya ile couleur ya hele dala alafu wa yinu inunga utoka huno basa au kabala ile utende huno ili ipaswe hula ile dala wali hos alafu yinu ngendo ya jane solution ho hanza herobbal alamin yinu ngojoka usoma aya ndaro 3 versets et kausa hu mélange ya deuxième fois bofu inde namna ufanya so ufanye premier avant de deuxième yinu ngofanyonje ngosomo yeze ayandraru na muhandisi ye premier verset ujoka hisoma abasa ngojwandisa suratul fatiha ngosomo suratul fatiha ngamwisomo combien fois ngoisomo 7 fois ye obligatoire 7 fois non même 3 fois ngejukiri même 7 fois ngejukiri wende uju isome zabarindi libofundi vale aya ya mwando hula rahani jatimizini aya ya mwando hula de aya mwando ile aya ile iliwelewe mana bala ashibofu timiziranza mutimiza ngeni hweleze mana heze aya zinu wambilo ndo uzisome na mtimiziranza ngeni hweleze aya zonne imana hazo wambilo uzisome amjomwelezani après mbabi dans quelques minutes alafu inu ngosomo suratul fatiha wandise a'udhu billahi minash shaitanir rajim uvuzi bismillah الرحمن الرحيم وفوزي الحمد لله رب العالمين وفوزي هينا آية وفوزي الرحمن الرحيم ngofanya mango tomba mare shakututa mare kutuvuza wa upepo upepsha ngofanya mango tiomba mare ekemare yako ya njia umare yako tina problem utujoshangae usifanya mauri usicrash kutu crash kututa marebe usifanya mauri ngoto mare ekelile alafu ile dziwa lido tremble daile dalao ikavuzana mna bakonga litu tremble lido udoneka wa upepo wao uwaswili shauti uvuzo hawali nganzo usante le maji lezo kanga trembleo ya sididima hena mna wa souffle yembe ndiro ho harmo ulime kelila ekelile ngon abanga jodo tremble bango ngajo tremble kabajanjia maresha ye puissance ya henamna na vuzia na souffle yitremble ban alafu some arrahman arrahim uvuzi malik yawmiddin uvuzi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in uvuzi ihdina as-siratal mustaqim denamna yuvuzi siratal ladhina an'amta alayhim uvuzi ghayril maghdubi alayhim waladdallin uvuzi yabo usausomo izonde aya za mwando aya ya mwando suratul fatiha ngoisomo uirepete 3 fois haina aya udovuzia usisoma verse uvuzie usome verse uvuzie usome verse uvuzie yabo usautimizize habari ya hii aya ya mwando usautimize aya ya mwando irije uharimwa ye aya ya bili yonde aya ya mwando suratul fatiha uisome udovuzia uifanye 3 fois ou 5 fois ou 7 fois uwe namna ujoshinda ngarijao abasa yinu ogharimwa ye parti ya bili ngojoka huja abasa uje usome ye aya daibi ya suratu al ngajoka abasa risome yinu suratu al imran suratu al imran numero 38 surat Ali Imran verset numéro 38 ya ayamba indini qala rabbi ya ayapia yandisa hunalika da'a zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a verset numéro 38 b kutwandise ayo mwandoni ngwangalo aya hiyo hunalika da'a zakariya rabba utirenge yabo yodo mwandoni he aya wengwandiso banu rabbi habili ngwandiso banu rabbi habili min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a udovuzia
rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Udovuzia ngofanyo enamna iyo wiyo nafsul aya 38 wa anta tanfukh huna تنفس وتنفخ هنا ولكن تبدأ ربي هب لي ما تبدأ هنالك دعا زكريا نكومانس با هناك ما تكومانسيس وتساندي صوت ديبي وهي آية شات كانزاني كفاسيليت إلي وجوبو مصوغف وانغالي آية وماندوني وهي فرس يانديسا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي ويوينغو جواندي سابانو ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء udovuzia bana. Iyo nde verse numero 2 ilirujwa hendelea banga sinandongo zinji enamna ujoka ujito waze husuda ingarjo ujito waje kamra sante ngaranzuru wasule po yotse na bayonge très important bayonge très important yabo saruni kai aya yabili ye verse numero 3 ye aya numero 3 ikawo ndiyo rijoka hisoma abasa yinu ye verse numero 3 inu verse numero 89 suratul anbiya. Suratul Anbiya ye aya yandisaje wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين alafuzi aya izo mbili kutuzisoma pia wengo somwe matie dababi de aya numero 89 dabala yamba wa Zakaria idh nada rabbahu ngoronsi yabo wandise banu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Goirepete rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Udovuzia banu de aya hiyo numéro 89 mais tu vas commencer au milieu van yalakuwa rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Iyo suratul anbiya al-anbiya verset 89 ikausa usomo izonda zila aya zonraro ye aya yenzima ila husomo harimale dala basi hukahuno au hukaunika mndu yanwe rekango jifanyiliyo unwe rekango fanyiliyo mwana mshwaho yanwe rekango fanyiliyo mwana nyuho yanwe rekango fanyiliyo mrwaji usifanyila mtu kabati mushkila umuhimu ye aya ila mwando ngoifanyo wa hedalao yinu ngoifanyo wadzimanele dziwa nele dala ikasatimizi ababasa bomkana baraka ndo urenga ikelinu ni tarimwe mna mdumu angodo joune banu kango wanzo ngodo joute banu kango wanzo muhimu aboda banu ndo jwandrengo mdumu ntiye bala bomkana baraka gon jwandrenge ikelinu banu mdumu okataure bismillah unwe unike mrumeano aunike mrumfanyila uyano awe unwe bofuye kutuhuno nsina problemu ya kisti nsina problemu shele ndatijaba bofundi nono mjodi samiba tsina ujwandrenge nino shatsa ino bofuya bo ilongo fanyo na bo usomweze aya lino yabo mjoli garde harimo congelateur ba katspar samruni mnik tsina uli la tsabure mjongale katspar samruni mnik bofumo usomweze aya satiso shenjo kufana komentsina kisto problem nsina fibrom yani nsina problemu mdani ya uzaya yani non sina problemu ya mbade kali nsina yabonga nzoni fanya nno yani yabonga nzoni jivise yemba uje yani ni rengeni bise na nsina problem na inunga nzende ya bise fibrom inunga ndo ya bise fibrom isinda ya bise mama kisti nsina yabonga joka bofu no riwon ashe mbabiyo na mkerani mi satifanye namna mredi mrafanye simwelezani le dalao neledziwa be nsina ujwanne emanenu ngendo ya fanyile mndu ya zai na mimi njaba mwanzo nsina problemu mbani ya watade na zai eshele mrati jo huno maudu bota simrata wana wa yilitena leo hadisa na mira minga mwanzo imrani
ya timizile diwani garanzori sirenda ha etape shele yani Sumaya hatimizie 2 ya normali hatimizile diwa ndiso henda normali na fijo na papa hazo ya papa hatsabu hena papa hazo ya papa angerika ujaritsa he Imrani aba Imrani bientôt 2 ans yani abo deja ngabo décalage ya 2 ans abo haria au 2 ans et demi iliye mwana yazo ye papa ya jibiwe ya hadis aba basa no Imrani ngena haki bae ritsabuhe ya nzoye rijibiwe papa zoye papa ya jibiwe yazoye mwananya Sumaya wa hadisi hata ya jibiwe na papa yake ngerje ritsahe wara izo rahansi na fijo nono ntutsa hanimenye balance au nimenye ambiance haina mrunge naye ya ambiance yahe haini mwanange naye et area eta yahage ya ubalance wa na watukufu ngamjuri samihi wa khair aizo yonde parti numero 2 risari mwelezani wawongo jorengalizwa lini unwe sati mwelezani zikhabar na abasa ngarenda obo fundi mkanabaraka esheleye abomra tuzamba kabofu yabongo menyo marshe ngabwekawo haini mwa hautwanza wazaye bofundi njamba danyi namna mrako hanta tsambada mimi isheleye tsambada miyo de namna mimi niko ujibi woka ye mwana ya renge 2 zaranzi yatimizile dziwa timizize ndongo pia yatsabuhena papa yazoye papa he yazoye zentsabu za papa wazwelane wajulane hata ngeba bire 2 ans aprenge mraja tsahe wasaya tena iliya zoye papa warendeje sheleyo wana wadwanzana haina mria wahia tsabuhena papa ranzi yode namna mimi na hamba shele mratu jo nerve habo hande haumra nerve ha hanimenyelea bofundi ngojuo shele banga bondu bokao wongwanza haini hata wajuye laze yedamu hata wajuza ya wayele dro direct otsanza wana watsodunga na eskali njaziya mro shele haina mrongeneshwa ya minga mikler fundi njia uharimwe parti ya bili enamna mraju soma ya jizunguwe ya towezila kusuda shangani mwelezo nizi ayazinu raka uzisoma banabas elimu eleweze ayazinu mjo uzele wandrosha skanzani tende zemna nukto uo mrati jo profite ya abu hanervea hajode ya fundi bure ukaitawa ube kutambila urigide udori kontrole ini mru wanzo azayi yonferao ikamru wanzo azayi wana wenji kwa yosuna mrambilu azayi wenji njara njamba yoti suna yosuna kauza shatambasi wasasanza rido kontrole wakati mbabi revumwa madamu ya vumwe sheria repose ya plane no wana tsabuhe no wana shera jibiwe ngeri indele dusmakalili sha ekawe wengo wanzo utinjo nerve haude ya fundi iyo halali iyo toyiba wende ujua memu hata ujuu yela ye mrumshaza ya hayele wende ujua ikahamba ngwanzo wana wadungane eskali wende ujua ikawadungane eskalie wende ujua kango tuanza tudungane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'est toi wende ujua wende mrumshaza c'est pas mon problème yonde ya watukufu izo watukufu wa khairi ngarinjo harimwe parti ya bili hautsahani njie ogharimwa iye parti ya bili ngamjuni samihi ili ni kuelezeze aya enamna mrakofanya ili ya jitowe zila kusuda eka husante zila nrongonine ngaweni zoho zungoni abasa ngosomo ujitowe zila kusuda rahane jawasuli ye point ngedidio ni mtafsiri ni ze aya zila vite fait da zila na msome yani ujoka urumia ogharimwa ledala alafu ile suala lijabu tena bufundi ekatifanya ledalawo enamna inu wahamba alafu zila problemu pia kazijaroha njashinda na renga ila grossesi ila himlike janjia wanahundana ni mru mme au injia iridi puha bofundi eyaboje mjujibule suala ilo tulia haina nrongongizo na solution mtume sallama hamba likulli da'in dawa ma anzala Allahu da'an illa anzala Allahu fihi dawa mtume Muhammad msalie hamba ukana haina uwade mgu ya ubeha duniani yetso udunganisa nele dalao shak maladi ikamngu beho uwade duniani uwade ula wotso dungana nele dalao shanda wotso lijua mtume hamba kulli da'in dawa likulli da'in dawa haina uwade haina maradhi yetso kana dalao haina problem ngiyo na solution ikausa ufageze ndugu zinakwambia ufanya le dalao namna wahambia bofutifanye namna wahamba deja rahanja renge grossesse shanganzo ubitse emwaranzi ikauso fanya le dalao ubitsa emwaranzi uonane nemruma oranzi uone zakhabari sha solution mjo hambia uranguda batsi na ulinda waje emwashileka kuja niona au kuja ni parisa wanuzisa iyonga mjo mwambia na ba harumwe darasa nze fijo
yamjo hambia lewa yinu harmwe darasa kaufanya le dalao inamna wambiwa yinu alafu grossesse kujairenga au ila fibromuna kaijaroha inamna ladhimu tulia benga bo solution tena mjoka hambia ngojo ifanya toujours dai namna ya dalao linu tulia ba mjoka hambia solution namna ujoka ufanya utijoka na fijo amjo hambia ze habari namna hazo utikane fijo ila rongongi zona dala amjo hambia basi fundi besa wende vite fait alafu ze aya zila mri ya kuzisoma ye aya ya mwando ila shele da ila aya ya mwando raisoma o mwando ni besinga mweshele ya ila aya ya mwando rakausoma nele dalao da ila aya ya mwando verse ya mwando rakausoma nele dalao basi ila ilo harima suratu shura ngiyo harima suratu shura ye aya ila ilo harima suratu shura ila Mwenyezi Mungu rambio harima aya ila ukana lillahi mulku samawati wal ard Mwenyezi Mungu nde ulona ufaume wa mbinguni no harimwe ardhi. Allahu akbar. Mungu anzo kwambie ukema doktori wao kwatsina ndongozo ufanye ngwajo ujawa unike treatment hata kwa na ushinda ikamunguka tsuhanza basi ye ulona ufaume moja tu waungwajo ufanya sheka mungu katsuhanza kazi na ukeshi bahe Mungu hambia rumwe aya lillahi mulku samawati wal ard leila aya rijuka hisoma mwandoni neledala ubasi watsina ziwa Mwenyezi Mungu nde ulona ufaume wayeche mbinguni no harmu ardhi yakhluqu ma yasha yende uumbo izo yanzao yende ukreye izo yanzao nguumbo haina yanzao yahabu liman yashau inatha yende uniko mwanadamu le kado hilo yahabu yani nguhu niko kado na bambu hezara mazae yahabu liman yashau inatha yeunika wala yanzao hamkusudia mwanamshe yazae yabe mruoinga ni mniko bahati azae mtu mama ayangelezao yahabu liman yashau inatha yeunika uo yanzao mwanamshe wa yahabu liman yashau dhukur ikangwanzo yeukusudia mtu azaye mtu baba anika mndu yazaye mwanamme au yuzawijuhum dhukranan wa inatha nikangwanzo yeumelange hajailia mru hazaya wanaume na wanawashi yumgude utsunguo engozo wanaume basi engozo wanawashe bahi engozo wanaume na nashe mgunde ushuwazisi hambayende utsunguo wayeche sindawe wala tsindani Mungu nde ushuwazise uwo yamninkao au yuzawijuhum dhukranan wa inatha au hamelange hahunika wanaume na wanawashi wayaj'alu man yashau aqima yeujailiya wala yatsohanza hakamwana mshautuzaya yamwendini aqima shaya wayaj'alu man yashau yeujailiya wala Mungu yanzao yehumfanya aqima ya aqima waindo dola utuzaya mwanamshe boko yekauzaya ambula wikatuzaya hata Mungu nde umfanyo yatizaya wetsinde wajifanya utizaye mbatu joude hanwe kuzaya wotsinda we wajohanza utizaye wala timru fulani wala ti doktor Mungu nde ufage namna yanza wayaj'alu yende ujailo yeye wo Mungu de ushwazisi c'est pas toi c'est pas ton mari c'est pas ta femme c'est Allah de ushwazisi ukemroinga ni mjailio yakaye aqima ukayeti yakazaye wayaj'alu man yasha'u aqima yujailiya wala yanza yatizaye Mungu akautimize aya habendini inna Allaha innahu alimun qadir shanga nzo ujue ukamnyezi Mungu alim yende ujuo ye utuzaya ne uzayo ne ulona problemu ya uzaya jwanzazaye ne ulona ndongo za mzilila yatizaye qadir tsenange na ye possibility no ujuzi wa ushinda ya ufanye uzaye kakutuzaya alim ngujuo tsindoka ngujuo basi ngurudie utimizize ayando ya welezi qadir ngene possibility tsena no ujuzi ikawe kuzaya haukayende yafanya utizaye basi ngene ujuzi ya ufanye uzaye ikanga wana problemu ya kisti ya uwade basi shati ndongoza uzaya basi ngene ujuzi atowe uwade wotena
ngena ujuzi yatowe owade guhombani tena ikawade basi wakisti utabishao basi mjuza hitowa tena alafu ngorengwe aya yino wisome haukayonde yabali ya ze wahab yahab wal wahab yonde yabali ya ze sekre za ukamngunde uniko reka mwanamme reka mwanamshe reka ya wa double yende uniko na yende ushanje haujaila ukautizai haridi haushanje uzaye ambaho mushizonahe aya inna allaha alimun qadir aisu yonde ila aya ya mwando mru ya isomao uharimwa lila dalao ikango jifanyiyo au ngofanyiyo mwana nyuho au ngofanyiyo mwanzani au ngofanyilo mrumraji utojo ujifanyilie utojo mjifanyilie dagon utojo ambia mtu mafanye mwana mao kabati problem umuhimu ifanyo aisu yonde aya ya mwando ize aya ndraro zila mri yafanyao le dalao ya kutsanganya neledziwa shileye zila mri ya kutsanganya neledziwa le dalao linu wakotsa linu bana zila mri ya kutsanganya neledziwa zila mri ya tsanganya melange neledziwa linu indala na melange le dalao abone dalao ngilo buharba le dalao ngilo bana satsi melange le dalao ngilo bana basila wa melange le dalao ze ayanda ruzila ye ayenzima ila tihombiengi uharimo suratu ali imran ila ayambaje ye ayenzima suratu al-fatiha alhamdulillah ila suratu al-fatiha au ka suratu al-fatiha ilo dalao yekausome ya mru ilo dalao haina ndongo pia suratu al-fatiha yotsoka dalao hata masahaba wazifanya hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri masahaba wadungana mru yakamwade gravu na waka kumfanyila dalao watsofanya suratu al-fatiha de al-fatiha bas hawono direct hizo suratu al-fatiha linu dalao hizo ngosomwe suratu al-fatiha au kalla dalao haina aya bala udovuzia yonga mjowe tafsiri mpaka ni mtafsirieni yori tafsirin kado zinji suratu al-fatiha ya alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim yosari tafsirin kado zinji msamwelewa lada lao ze aya ze hadithi pia zeleza kwa suratu al-fatiha lada lao hizo ngosomo una ye aya ya vili harimazila ujoka usoma na inu dala wa melangelele ziwa aya vili da ila ilo harimwa suratu ali imran da ila aya wambe rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba umando nahe aya yamba ukana hunalika daa zakaria rabba wakati mtume zakaria yawona mariama yadingwere wa mariziki yalaho mbinguni yatojwa yalanda hubi ngutoja parsa shahula shilo mbinguni mariama nikiwasha ukaende akaulela mariama mzadza mtume Isa yardi yawona mariama yazaya watina mrumme zakaria hawono mariama hazaya watina mrumme na abo zakaria nge mrumba yenge mrumdu hazika tuzaya mrumshake kambilwa yekazaya ihajulwaje ukaenda unema daktari uba daktari wako wakati huo pia wali kama daktari hali ndio kama daktari hali utabibu mhali watina mashini wawakana rongoza hawaka hangaliandro hali madaktari mahodari we mrumsha mtume zakaria hambilwa yekazaya hawasili 60 combien 60 ha dépenser 60 ngwendo na boye kazaya hasa hawasuli 60 ngwendo na mbilwa kano paroza ni mrumahi hasange na 80 ngwendo basi mtume zakaria boyaona zila yakarenge ukabasi kano paroza zakaria yahaumbodu atarenge ukabasi kano paroza mrumshahamba ngojo mimrutuza ya mndu asauloka 80 na ridiwaze hadisi yoba karja umbi warizai wamba na ridiwaze ardal shamtume zakaria ayainunga mbao ndini hunalika daa zakaria rabba woyanjia yaona mariama yani kwa mariziki yatsowo na iho shalaya shanga tsungoja shihantsiwa anje eshinu Mwenyezi Mungu ndiye ruzuku inna Allah yarzuku man yasha bighairi hisab yende uruzuku mndu mwahe watina hisab Allahu akbar ngode utu mariziki yaridi yaona mariama yaza ya mtume Isa watina mrumme izina zakaria hunalik basi ndo wakati huo zakaria tsengelaho mihrabuna jusumhon daa rabba hawombo Mungu yahambeje deduwa inujoka hiwomba ba rabbi Mwenyezi Mungu mtukufu Mungu waniumba habli min ladunka nikevangu marziki yaka huko nikezumbe za haho
wakumbuka na ushinda jinike madoktor kwa na ushinda wanadamu kwa to shinda nike habli min ladunka ula wana nawe dhurriyatan tayyiba unike wana wema mara Mungu innaka anta samiu du'a hauka wende mwenye ujibuze dua basinga muhombo unibe bangwe bahati yo unike aizo dua ndiyo rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba some aya hiyo udovuzia rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba yodi maana hii aya babo yaisoma Zakaria ya reponsi jaje hula directeur reponsi jahabendine fanadathu almalaikatu malaika watum para direct dobi daika Jibril anna Allah yubashiruka bi Yahya zikhabar wazamba zila reponsi to java direct etirende mgungu huniko bahati ngojoka uzamwa na wambwa Yahya ya Latif gojo kauzamwa na wambwa Yahya ayaito juba direct fanadathu almalaikatu malaika wampara direct wadaika Jibril anna Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin aiso yonde ila aya bumkana baraka yabiri ye aya eraru na uvumbuliayo sheleza minuiti mumkana baraka bango juka yeke adhani jabo sitozia kabati hunu wala hule izor saramba yabo karna kaudo wasuli 1h2 ta plus ya no eke adhani saija yabo ndo tozia ndo toishile adhani rutoi fati maharibinga ukaribu amjoka baki quelques minutes yabo ya ilaisha maharibinga jokucha harimwa 8 a 7 minutes ngejokucha abo sitozia bofika kejesa maudu ngarjo continue daras kabati hunu wala hule arjo continue mumkana baraka arjo continue utsikane fijo mumkana baraka narendele aizo ye aya eyararu numero 3 ujoka usoma uvuzie banu ye aya yararu ujoka usoma uvuzie banu enda hivi daila aya iliyo gharimo suratul anbiya numero 89 ila aya numero 89 suratul anbiya ila nde yararu ya ila ngojoka mbaje aya ila ngambao wa Zakaria na mtume Zakaria dola wa Zakaria yaombe dua hula ya jibula direct mgungurdani ke sekreya vili Zakaria yardia ifanya tena enda hivi wa Zakaria na mtume Zakaria Zakaria idnada rabbahu do wakati yaomba Mungu wake yambaje rabbi Mwenyezi Mungu la tadharni fardan wa anta khairul warithin utsinrenti tijifia wa miche hukakuni bawana wajawani rifi nsonehe neteshelwa ne madui ukanjaransi mna mwana duniani bano aunjaransi mjuhu wonlo mrukoko ye mwana nazaye nikena mbatarehia ukatsiransi wajuhu ekatsa mtumbole titozaya owanama na wazaye na mtsokana bayi Zakaria ba rabbi la tadharni farda utsinlishe wa miche tsibaki ntsina mbamu njazaya ntsina mwana mayazaya ntsina mwana mshwangu yaza ntsina mbarongo wa anta khairul warithin na wende mwenye unika mndu heritage wende mwenye urithisha wandu basi heritage ya hangu nike mrujoja ya rithi heritage ntsifeti ranti zirumilwa ni wandu waji ntsina yedamu ntsina wa unirithi inodu wa durino ino très dur she ama rabbi abe Mungu la tadharni farda utsinilishe tifua weke vanu tu tisina mtu atorithi mali zangu be wanama watsorenga mjomba tsorenga wanzana tsorenga be yotside nitsaha damu yangu irithi nitsaha mwana adzalwa na wami ake premier arimo watu watorithi heritage yangu la tadharni farda mola usinilishe tifu peke yangu tisina mwana wa anta khairul warithin na wende mwini urithisha uva watu ili wana wawaje warithi wa baba zao na mama zao basi yedu wa yo direct ya isoma Zakaria Mwenyezi Mungu amendini fastajibna lahu ritum répondait direct fastajibna lahu rimjibu direct ya iomba Mwenyezi Mungu mjibu wa wahabna lahu Yahya amendini ritum ni kamwana wambwa Yahya bahi no
wa aslahna lahu zawja riditsena rigide mrumshaho rimrende mrumshe wa mramungu aya tena ngabo sekrebu haritena rimwe aya wi aya yinunge ndo yatoweza problemu za uzaya plus ilekeze mrumme awe mrumshe yake mramungu bofu yo sekre ya satena ratsu poroisha hiyo wi yo sekre ya bilu wishe ye aya ngendo yalekeze uzaya huzaya shangendo yalekeze mrumshe yake mramungu ilekeze mrumme yake mramungu yare mungu tena mungu awonoke mruo yinguza hazaya ye na yimlekeze yake mramungu ba inunga nimnikwe mwana shemrumshe ngudo mtiranji na nlekeze mrumshe woye mrumme nguzayo shemrumme ngudo mtiranji na nlekeze mrumme tena ke mrumwena yabo yonje meka hunole dalawo munike mrumme hano bahe haukabo tsinda wawe chehoza shabwa tayeye mgungondo ya mgide ya mlekeze ishe ayandro hamba fastajabna lahu rimreponde rimjibu mtume Zakaria wayaombe dua Mwenyezi Mungu amba rimjibu rimreponde Allahu akbar yahumreponde humnikendri wa wahabna lahu Yahya rimnika mwana uhirwa rimnika mwana uparwa Yahya de mwana basi la wa aslahna lahu zawja rimlekezi zemrumshe rimrende mrumshe mramungu wa mastehina adabu zabarindi dedu wa ino ya yiwomba ino yaweka ngo wanzo mungu yalekeze wala mrumshe ba au yalekeze mrumme ikausomwe dua utsanganya na linu dala walinu lahi hayinu umninke yanwe ikamba bofu yempaka ntsanganye dalawo nadziwa na mtume Zakaria kajatsanganya dalawo nadziwa shaweti mtume Zakaria kutsanganya le dalawo la usaidahum bani waomba mungu ya unika wa double zonrao baweti mtume Zakaria